नमस्कार सांग माने आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे आमे मैंने भी बहुत भलरे अच्छु। बहुत दिन डिस्टेंस रे मु आपण पई एक नुआ एक ब्लॉग नहीं आसी कारण एबे मो एग्जाम थिला पिलांकर पाठ पढ़ा थिला सेति मते टाइम भी मिलु नथिला किछि बड़ ब्लॉग बनैबा को एडिटिंग करिया पई मते बिल्कुल समय मिलु नथिला। बहुत दिन पर मु आपण पई एक नुआ ब्लॉग आनी से भी भोजीर ब्लॉग जे कि आमे आम सब लेडीज ग्रुप माने बसिकी देखुथिबे मो पछरे समस्त आम लेडीज ग्रुप रे भोजी करूछु सार एक नुआ एक ब्लॉग आनी आशा करुँच आपण माने समस्त भल लागिबा। देखंतु आमर सब परिबा कटा चली आम सालड पाई समस्त प्रिपरेशन करछन्ती मो भाउज माने आउ ये होछन आम फास्ट देखुछ लुना भाउज से संजू भाउज से रीना भाउज दिन बसचंती आम लुना एठी बसिक आमर सब प्रिपरेशन हे सलानी आमर घांट होउची पोई घांट जोड़ा कि लुना माने सेटा भाजीबो बोली कड़े रे पकोची आउ सेपटे आम माउसी आलू भाजुचंती आमर माछ तरकारी होउची आउ पोई घांट भात पापड़ सालाड एतिकी आमर माने मेन्यू रे अच्छी। आउ एट सब देखुथिबे आमर सब सालाड सब कटा है कि रेडी है कि थुआ है जाइए पियाज टमाटर सब रेडी है जाइए। आउ एठी रीना भाउज बसचंती आउ एठी देखुथिबे पूरा माने सालाड पाला टमाटर कटा है एठी हमर रोसई चली आउ एठी लुना सब सेपटे रोसई करछि सेपटे हम माउसी अछंती जे सी भी रोसई चल दी जण रोसई करछंती लुना एठी हमर भात फिलहाल हेई गलानी भात गाळुची लुना आ माउसी बसिकी माछ भाजुचंती माने भाजुचंती देखुथिबे भाकुर माछ आ माछ भजा चलीची आ एठी माछ अधा अच्छी आउरी आ कड़े रे पड़छि आ भजा है कि रखा भी हेई सारिछि आ एपटे तो सब कटाकटी है सब रखा है जमी बड़ा आलू सारू जो घांटे पड़ो जमी बड़ा आलू सारू पोई पत्र तापर कखारू आलू बैगण आउे आलू लंबा लंबा कटा है जो मछरे पड़ो तापर जह्नी सब आमर पूरा माछ मुंड आ चिंगुड़ी पड़ी आमर पोई घांटा प्रिपरेशन हम जोड़ा कि सब कटाकटी हो रखा जाए। देखु कखारू रंगटा देखु केते सुंदर गाजर कखारू सब कटा हो रखाई माउसी एठी माछ भाजुचंती आउ एपटे तो सब भाउज माने सब प्राय सब चली सब परिमा मसला मसली सब परिबा पत्र कटारे व्यस्त रही मो ममता भाउज ये माउसी हेबे नंद माउसी आउ एठी सब बसचंती गप सप सब होउचंती सब कटाकटी तो सरी जाइछि एसे छिड़ा होइचंती सब कटा देखंतु कटा है जाइछि सब हमर परिबा पत्र आउ एठी ठिले भाउज माने सब ठिड़ा होइचंती सब हमर रोसई चलीछि आउ ये होचंती मंजू भाउज आउ तांको टिके देखि दियंतु आउ से भी सब माने रोसई बस कटाकटी सारिकी समस्ते प्राय बहुत गरम भी होउची एते गरम होबार माने भाबुथांतु आमर भोजीटा केबेठू हबो हबो बोली पोस्टपोन हेई कि तापरे जाइकी एबे माने एबे स्टार्ट हैला माने खरा दिन रे आमर भोजीटा हैला आ जो गरम खरा को साडे गरम ये आम होचंती आमे समस्ते सब मोर भाउज माने किंतु ये आम साडू सान ये रुचि माछ तरकारी हो साराणी माछ तरकारी रे माछ गुड़ा तार मोर पकाउछुठी माछ देखुथिबे सब माछ तरकारी फिल्म माने पूरा ए 1:30 टाइम हो गलानी माछ तरकारी घांट तो सरी गलानी माछ तरकारी भी हो सारानी से माछ पकई देलु सबु जागर माछ मिनिमम हम 4 किलो माछर तरकारी ये देखुथिबे तरकारी कलरटा भी देखंतु आउ भाउज माने एठी सब खरारे सब सब माउसी आ ममता भाउज रीना भाउज संजू भाउज सब भाउज माने देखंतु समस्ते थकी हारी खरारे हालिया हो बसिक रेस्ट करुचंती हावा खाऊचंती कारण गरम देखुथिबे जून मासर जो गरम आमर भोजीटा जो पोस्टपोन हेई कि शीत दिन हबार भोजी थिला माने न हेई देखंतु ये लिजा आउ से माउसी से आम सब घर पाखर आमर समस्ते ये लेडीज ग्रुप रो समस्ते आमे आउ सम भोजी हबो हबो बोली कि पूरा खरा दिन हो गला। देखंतु आमर पोई घांटटा देखंतु चिंगुड़ी आ पोई घांट केते सुंदर देखा जाउची आउ एटा होचे माछ तरकारी आउ ये रुचि की देखि दियंतु रुचि बहुत बढ़िया समस्ते बसी जाइछंती आउ रोसे रुचि आज फिलहाल रोसे करछि समस्ते बड़ माने तो थकी गलेनी रोसे माने जहाँ करी करी से माने थकी गलेनी माने बसी जाइछंती आम दी जण को बसी दैछंती आउ मु एठी माछ देखुछि के देखि दियंतु आउ तापरे रुचि सेठी माछ तरकारी रो प्रिपरेशन चलेछि
ତା ମାଛ ଏବେ ପକାଯିବ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଫିଲହାଲ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପୋଇ, ସାରୁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ପୋଇ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଲୁନା ଏଠି ସବୁ ମାଛ ଏବେ ଫିଲହାଲ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ମାଛ ତରକାରୀ ବି ଆମର ସରିଲାଣି। ଏବେ ପୋଇ ଘାଣ୍ଟଟା ଲୁନା କାଢ଼ୁଛି। ଏବେ ବଢ଼ା ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସମୟ ଏବେ ମିନିମମ୍ 2:30 ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି। ଲୁନା ସବୁ ମାନେ ଖାଇବାରୁ ସବୁ ବାହାର କରିକି ଅନ୍ୟ ମାନେ ଜାଗାରେ ଇଏ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ବଣ୍ଟା ହେବ। ଆଉ ପୁରା ଖରା ବି ଜୋର ହେଉଛି। ଆଉ ଗରମ ଦିନର ଭୋଜି, କିନ୍ତୁ ମଜା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିରେ ଝାଳ ବୁହା ଯେଉଁ ଗରମରେ ରୋଷେଇ, ସେଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୋପାଟା ଛାଡ଼ିଲା। ଭୋଜି କରିବେ ଶୀତ ଦିନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜିଟା ମାନେ ଯେହେତୁ ଏମିତି ସିଏ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ତ ଇଏ କାଲି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇ ଭୋଜିଟା ଏମିତି ରୋକି ଖରାଦିନ ଜୁନ୍ ମାସର ହଉ, ଖରା ଯେତେବେଳେ ଗରମରେ ହେଲା ଖାଇବା ଭୋଜିଟା ତ ମଜା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲେଣି। ଫିଲହାଲ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୁନା ଆମର ଏଠି ବାହାର କରୁଛି। ଲୁନାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଲୁନା ତ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ଏବେ ସବୁ ମାଛ ତରକାରୀ ସବୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନରେ ବାହାର କରିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ରଖିକି ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛର ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଛ ବି ବହୁତ, ଆମେ ଭାକୁର ମାଛର ପିସ୍ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଥାଳି ପ୍ଲେଟ୍, ମମତା ଭାଉଜ ତ ଆଗ ବସିଗଲେଣି ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ସବୁ ଭାଉଜମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠି ସଞ୍ଜୁ ଭାଉଜ ସେଠି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସିଆ ଆମର ଖାଇବେ ବୋଲିକି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। 2:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ବୋଲିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁନା ସବୁ ବାଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଖାଇବା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାର ଲୁକ୍ ବି ଯେମିତି, ତାର ଟେଷ୍ଟ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜମାନେ ସବୁ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ମୋର ମମତା ଭାଉଜ, ଇଏ ମାଉସୀ, ନନ୍ଦ ମାଉସୀ। ଚେୟାର ଉପରେ ଆମର ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି, ରୁଚିଙ୍କର ଶାଶୁ ମା। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ ଭାଉଜ। ଲୁନା ଭାଉଜ ଆମର ଯେହେତୁ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ବାଢ଼ନ୍ତି। ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼ନ୍ତି। ଏଠି ସିଆ ଆମର ବସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଆ କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମମତା ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ମୁଁ, ମମତା ଭାଉଜ କେମିତି ହେଇଛି? ନା, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସଞ୍ଜୁ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ନା ମ, ଜମା ଭଲ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ମଜାକ ଚାଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜିରେ ନଥିବେ, ମାନେ ଭୋଜିର ମାନେ ଇଏ ରୌନକ ଇଏ ରହେନି। ସବୁଠୁ ମେନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଞ୍ଜୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ଭୋଜିଟା ହେଉଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ଚାଲ ମାମା ଭୋଜି କରିବା। କେବେ ତମେ ଭୋଜି କରୁନ, କିଛି କରୁନ। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଭୋଜିର ମେନ୍ ହବାଟା ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ଏଇ ଭୋଜିଟା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି କୁହାହେଇଛି ଯେ ମଟନ୍ ଭୋଜି, ଯେ ପଇସା ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା ଆମର ପୁଣି ସେଇଟା ମଟନ୍ ଭୋଜିଟା ପୁଣି ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଥାଳିର ଲୁକ୍, ମାଛ, ଭାତ, ଘାଣ୍ଟ, ପାମ୍ପଡ଼, ମାଛ ତରକାରୀ, ସାଲଡ଼ ସବୁ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। ଦେଖୁଥିବେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ବି କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମର ଏ ନନ୍ଦ ମାଉସୀ, ତାଙ୍କରି ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆମ ଭୋଜିଟା ଫିଲହାଲ ତାଙ୍କରି ଘରେ ହେଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଜାଗା ଅଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଅଛି ପଛପଟେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗରମ ତ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଝାଳ ବି ବହୁଛି। ସାଡ଼େ ଗରମ ଖାଇବାକୁ, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଝାଳ, ଗରମ ଦିନର ଝାଳ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଏବେ ତ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ମାସର ଗରମ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ତ ରଜ ଆସିଯିବ। ରଜ ପରେ ତ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ସରିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ସବୁ। ଆମେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ପୁଣି ଭାବିଛୁ ଯେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ମାନେ ମଟନ୍ ଭୋଜି କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ମଟନ୍ ଭୋଜିଟା ହେବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମଟନ୍ ଭୋଜିରେ ଆମେ କ'ଣ ମଜା କଲୁ। ମଜା ତ ଆମର ବହୁତ ହେଲା। ସଞ୍ଜୁ ଭାଉଜ ତ ଏଠି, ରୀନା ଭାଉଜ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା କରିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ମଟନ୍ ଭୋଜିରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆମର ମଟନ୍ ଭୋଜିଟା କେମିତି ହେଲା। ଆମ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଭାଉଜମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଯେତିକି ସବୁ ଭୋଜି କରୁ, ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। କିଏ ରୋଷେଇ, ଖାଇବା ପିଇବା, ବାଢ଼ିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ।